बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सलाम पेश करते हैं। आज के लेसन में सीखेंगे कुछ मुख्तसर और आसान जुमले। तो शुरू करते हैं। तुम दुकान पर जाओ। वाई अल नेगोशियो। वाई अल नेगोशियो। दुकान पर जाओ, तुम शॉप पर जाओ। मैं ये कर लूँगा। लो फारो। लो फारो, मैं ये कर लूँगा, मैं इसे कर लूँगा। और कुछ नहीं। नियंते आल्त्रो। नियंते आल्त्रो, और कुछ भी नहीं, और मज़ीद कुछ नहीं। नियंते आल्त्रो। कल ख़रीदूँगा। कंप्रेरो दोमानी। कंप्रेरो दोमानी, कल ख़रीदूँगा, मैं कल परचेज़ करूँगा। तुम स्कूल जाओ। तु vai a scuola। तु vai a scuola, तुम स्कूल जाओ। अंदारे जाना, तु vai, तुम जाओ। A scuola, स्कूल। बस इतना काफ़ी है। बास्ता कोज़ी। बास्ता कोज़ी, बस इतना काफ़ी है, यानी तुम्हारी ज़िम्मेवारी यही है कि तुम जाओ स्कूल, वहाँ जाके पढ़ाई करो। ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। बास्ता कोज़ी, बस इतना काफ़ी है। मैं मारिया को कहूँगा। लोदीरो आ मारिया। लोदीरो आ मारिया, मैं मारिया को कहूँगा, मैं मारिया से बात करूँगा। तुम घर जाओ। तु vai a casa। तु vai a casa, तुम घर जाओ। और कुछ नहीं चाहिए। non voglio altro। non voglio altro, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बाद में लूँगा। prenderò più tardi। prenderò più tardi, मैं बाद में लूँगा, यानी आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं बाद में ले लूँगा। prenderò più tardi। non devi preoccupare पर मैं मेरे बारे में परेशान ना हूँ। दफ्तर में जाओ। vai in ufficio। vai in ufficio, दफ्तर में जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा। non dirò niente। non dirò niente, मैं कुछ नहीं कहूँगा, यानी आप अपने दफ्तर में अपना काम जारी रखें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। vai in ufficio non dirò niente, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। dire होता है कहना। dirò कहूँगा। non dirò niente, कुछ नहीं कहूँगा। I will not say anything, इंग्लिश में होता है I will not say anything, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर नेक्स्ट है, बादल स्याह हैं। nuvole sono scure। nuvole sono scure, बादल स्याह हैं। इम्तहान सर पर हैं। l'esame è alle porte। l'esame è alle porte, इम्तहान सर पर हैं, यानी इम्तहान बहुत करीब हैं। alle porte का लफ्ज़ी मतलब होता है दरवाज़े पर हैं, यानी बहुत करीब हैं। ये मुझे कबूल है। questo mi accetto। questo mi accetto, ये मुझे कबूल है, ये मेरे लिए दुरुस्त है, सही है। वो बेवकूफ़ है। lui è stupido। lui è stupido, वो बेवकूफ़ है। इसके लिए आप मातो का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेवकूफ़ है, पागल है। lui è stupido। मौसम ख़राब है। il tempo è brutto। il tempo è brutto, मौसम ख़राब है, मौसम अच्छा नहीं है। tempo non è bello, मौसम अच्छा नहीं है। tempo è brutto, मौसम ख़राब है। सब मुश्किल है। tutto è difficile। tutto è difficile, सब मुश्किल है, यानी यहाँ आसान काम कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ मुश्किल है। tutto è difficile, सब मुश्किल है। niente facile, कुछ भी आसान नहीं। niente facile, कुछ भी आसान नहीं। tutto è difficile, सब मुश्किल है। फ़िक्र ना करो। non preoccuparti। non preoccuparti, फ़िक्र ना करो, तुम टेंशन ना लो। non preoccuparti। दोबारा सुन लो। ascolta di nuovo। ascolta di nuovo, दोबारा सुन लो। खामोशी से बैठो। siediti con calma। siediti con calma, खामोशी से बैठ जाओ, तुम खामोश रहो। siediti, तुम बैठ जाओ। con calma, खामोशी से, सुकून से। खामोश रहो। stai zitto। stai zitto, खामोश रहो, यानी बात ना करो, तुम वहाँ शोर ना करो। stai zitto, खामोश रहो। मेरी बात मानो। segui mie parole। segui mie parole, मेरी बात मान लो, मेरी बातों पर गौर करो, मेरी बातों को फॉलो करो। segui mie parole। जल्दी करो। सब्रीगाती। सब्रीगाती, तुम जल्दी करो, तुम फौरी तैयार हो जाओ, तुम फौरी रेडी हो जाओ। ज़ब्रीगाती।
جلدی کرو، میں تم کو ڈھونڈتا ہوں، ایوتی چیر کو، ایوتی چیر کو، میں تم کو ڈھونڈتا ہوں، میں تمہیں تلاش کرتا ہوں، وہ انتظار میں ہے، لوئی اے ان اتیزا یا لئی اے ان اتیزا، وہ انتظار میں ہے، مذکر کے لیے لوئی اور مؤنث کے لیے لئی، انتظار میں ہے، اے ان اتیزا، وقت گزر جائے گا، il tempo passerà، il tempo passerà، وقت گزر جائے گا، میں سائے میں ہوں، sono all'ombra، sono all'ombra، میں سائے میں ہوں، تو کہاں جائے گا، tu dove andrai، تو dove andrai، تو کہاں جائے گا، یعنی یہاں جو سایہ ہے میں تو وہاں بیٹھا ہوں، لیکن تم بتاؤ تم کہاں جاؤ گے، کیونکہ موسم گرمی کا ہے، گرمی پڑ رہی ہے، تو dove andrai، تو کہاں جاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے، وہ شام سے اداس ہے، è triste da sera، è triste da sera، وہ شام سے اداس ہے، یعنی وہ کچھ بجھا بجھا سا، کچھ پریشان پریشان سا لگ رہا ہے، وہ شام سے ہی اداس ہے، شام سے ہی پریشان ہے، è triste da sera، he is sad from evening، انگلش میں ہم آپ ایسے کہیں گے he is sad from evening، وہ شام سے ہی اداس ہے، پریشان ہے، میں اکیلا ہوں، sono solo، sono solo، میں اکیلا ہوں، میں تھک گیا ہوں، sono stanco، sono stanco، میں تھک گیا ہوں، تم کہاں ہو، dove sei، dove sei، تم کہاں ہو، اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ اس وقت آپ کس جگہ پر ہو، کہاں ہو، تو آپ نے ایسے پوچھنا ہے dove sei، کہاں ہو، تم کو یاد کر رہا ہوں، ti ricordando، ti ricordando، تم کو یاد کر رہا ہوں، سفر جاری ہے، viaggio si continua، viaggio si continua، سفر جاری ہے، میں راستے میں ہوں، sono per strada، sono per strada، میں راستے میں ہوں، یعنی سفر تو جاری ہے، جاری و ساری ہے، لیکن میں یہاں راستے میں ہوں، میں تمہارے انتظار میں ہوں، viaggio si continua، سفر جاری ہے، sono per strada، میں راستے میں ہوں، میں نزدیک ہوں، questo è facile، یہ آسان ہے، questo è facile، یہ آسان ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، tu hai ragione، tu hai ragione، تم ٹھیک کہتے ہو، راستہ لمبا ہے، la strada è lunga، la strada è lunga، راستہ لمبا ہے، مقصد یہ نہیں ہے، la scopo non è questo، la scopo non è questo، مقصد یہ نہیں ہے، اسکوپ کی جگہ آپ موتیوو بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، la motivo non è questo یا la scopo non è questo، مقصد یہ نہیں ہے، جواب یہ نہیں ہے، la risposta non è questa، la risposta non è questa، جواب یہ نہیں ہے، کڑوا نہیں ہے، non è amaro، non è amaro، یہ کڑوا نہیں ہے، questo non è amaro، یعنی تم اس سے ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ہچکچاؤ نہیں، اس کا ذائقہ کڑوا نہیں ہے، questo sapore non è amaro، non è amaro، کڑوا نہیں ہے، اس کا ذائقہ خوبصورت لگتا ہے، sembra bello، sembra bello، خوبصورت لگتا ہے، حسین لگتا ہے، کام دور ہے، lavoro è lontano، lavoro è lontano، کام دور ہے، وہ مشہور ہے، lui è famoso، lui è famoso، وہ مشہور ہے، آج لمبا دن ہے، oggi è lunga giornata، oggi è lunga giornata، آج لمبا دن ہے، lunga giornata، لمبا دن، وہ روٹھ گیا ہے، lui è arrabbiato، lui è arrabbiato، وہ روٹھ گیا ہے، وقت کم ہے، tempo è poco، tempo è poco، وقت کم ہے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں tempo è breve، وقت مختصر ہے، وقت بہت شارٹ ہے، tempo è breve یا tempo è poco، وقت کم ہے، time is very limited، انگلش میں کہیں گے time is very limited، وقت بہت محدود ہے، پھر نیکسٹ ہے فرش گیلا ہے، pavimento è bagnato، pavimento è bagnato، فرش گیلا ہے، آسمان نیلا ہے، il cielo è blu، il cielo è blu، آسمان نیلا ہے، نیلے کے لیے آپ لفظ azzurro بھی استعمال کر سکتے ہیں، azzurro، il cielo è azzurro، آسمان نیلا ہے، یہ کس نے دیا ہے،
Chi ha dato questo? Chi ha dato questo? یہ کس نے دیا ہے؟ وہ تمہاری طرح ہے. Lui è come te. Lui è come te. وہ تمہاری طرح ہے. راستہ تنگ ہے. La strada è stretta. La strada è stretta. راستہ تنگ ہے. کوئی بھی چیز تنگ ہو تو اس کے لیے لفظ stretta یوز کرتے ہیں. جوتے تنگ ہیں, قمیص تنگ ہے. La strada è stretta. راستہ تنگ ہے. Le scarpe sono strette. جوتے تنگ ہیں. موسم بدل رہا ہے. Il tempo si cambia. Il tempo si cambia. موسم بدل رہا ہے. موسم چینج ہو رہا ہے. cambiare ہوتا ہے چینج ہونا, تبدیل ہونا. موسم بدل رہا ہے. tempo si cambia. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں tempo sta cambiando. tempo sta cambiando. موسم بدل رہا ہے. یا tempo si cambia. موسم بدل رہا ہے. دونوں بالکل جملے درست ہیں. تو دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.